ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। तो आज के बाबा मंत्र दिएছেন, কাজে কর্মে থাকতে বাবার সঙ্গে মনে মনে গল্প কর। प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा का सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? কি হবে আত্মার সেফটি, কিভাবে হতে পারবে, তার সাধন কি, উপায় কি? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। याद से पतित कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। इसीलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। तो सेफ्टिर साधन की আছে? बाबार याद, তাই না? কেননা বাবার ইয়াদে থাকবো তো সামনেওয়ালা মায়ার সব ভাইব্রেশনগুলো বুঝতে পারবো, তাই না? নিজেকে সেভ করতে পারবো। আর বাবাকে ইয়াদ করলে বাবা বুদ্ধিতে টাচিংও দেবে। আর না হলে কমসে কম এটা যদি প্র্যাকটিস থাকে যে কিছুই হবে, কার কথা মনে পড়ছে? বাবার কথা। তো কোনো পরিস্থিতি আসলেও কার কথা মনে পড়বে? বাবার কথা।
তো বাবাকে যদি একবারও ইয়াদ করি, বাবা যদি বুদ্ধিতে টাচিং দিল, টাচিং করতে পারলাম তো খুব ভালো, না করতে পারলাম তো বাবা কাউকে নিমিত্ত করেও সেফটি করবে, তাই না? ওই জন্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সেফটির সাধন হলো বাবার ইয়াদ। ওম শান্তি। তো হোমওয়ার্ক কি দিল বাবা? সারাদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, কোনো সিচুয়েশন আসে তো বাবার কথা মনে পড়ে তো না, পরিস্থিতি আসলে बाबाई भूले जाए आगे। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। बाबा बोलছে বাচ্চাগুলো খুব মিষ্টি বাচ্চা না, কোথায় হারিয়ে না যায়, বাবাকে रोज रोज सावधान করতে হয়। कौन सी सेफ्टी फर्स्ट? सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है। बाबर याद থাকলে পরিস্থিতিগুলোর থেকেও বাঁচবে, মেনার্সও ঠিক থাকবে আর পবিত্রও হতে পারবে। कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, তাই না? কি বলছেন বাবা? যে এক চেকিং বাবার ইয়াদে থাকি কি না, কাজে কর্মের মধ্যে বাবা ইয়াদ থাকে কি না, বাবার সঙ্গে গল্প করি কি না। আর 3 নম্বর চেকিং হলো যে আমার ক্যারেক্টার কাউকে দুঃখ দেনেওয়ালা নয় তো। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है, তাই না? কোনো দেহ অভিমান, কোনো ইগো, কোনো অহংকার তার বশীভূত হই না তো। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। কিভাবে চেকিং করবে? খুব ভালোভাবে চেকিং করতে হবে, তাই না? যে আমার দেহ অভিমান আসে না তো, কোথায় অপমান ফিল হয় না তো। बाप बेट बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी, इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है, वो तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। कि होते हबे विदेही। विदेही माना देह थेके आलादा। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनाकर ही वहाँ जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। कि बोलो बाबा? নোংরা आत्मा बाबार काछे जेते पारबे ना। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। इसीलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন নোংরা আত্মা তো যেতে পারবে না, তো বাবা কোন বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাবেন? যারা পবিত্র হবে, যারা দেহ থেকে বিদেহী অবস্থায় থাকার প্র্যাকটিসে থাকবে। माया को वश करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई है, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। কোন মন্ত্র? কোন মন্ত্রতে এত কিছু আছে? মন মনা ভাব, তাই না? মনে মনে বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ করো, কিন্তু এটাতে প্রচুর শক্তি আছে। मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे, इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो, তাই না? যদি নিজের সেফটির চিন্তা আছে বা নিজেকে পাওয়ারফুল মহাবীর হনুমানের মতন করার আছে, বলে না সংকট মোচন, মানে কোনো সংকট কোনো বিপদ টাচও করতে পারবে না। তো কোন বাচ্চাকে? যে বাবার ইয়াদে থাকবে, মহাবীর হনুমানকে দেখায় না, তার বুকে সবসময় ভগবান থাকবে। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है,
फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। बाबा बोलছেন ড্রামা একুরেট চলছে, এইরকম ড্রামা যা নিয়ম মাফিক চলছে ড্রামা হিসাবে বাবা শিক্ষা আর সাবধানী দিতে থাকবে। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है, তাই না? বাবা বলছেন তোমার শক্তি হলো ইয়াদ, বাবার ইয়াদ, বাবার সঙ্গে কানেকশন, সেটা তোমার শক্তি, সেটাতে কমজোর হলে চলবে না। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की, তাই না? বান্ধেলি কোন আত্মাগুলোকে বলে? যাদের বাড়িতে খুব বন্ধন থাকে, তাই না, খুব বাধা পড়ে, তো তারা হলো বান্ধেলি আত্মা। তো তাদের মন ছটফট করতে থাকে বাবার জন্য। जो मिल जाते हैं उनका पेट जैसे कि भर जाता है, তাই না? তো যদি একটু বাড়িতে অপোজিশন থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে, বাবার বাড়ি আসার পথে কোনো আপত্তি থাকে, তো থ্যাংক ইউ করো, তাই না? সেটা কি করে আরও ভালো পুরুষার্থ হয়। না হলে যত বাধা পড়বে অত বাবা বাবা করবে, আর যদি কোনো বাধাই না থাকে তাহলে কি হবে? ভাববে সব তো ঠিকই চলছে, তাই না? মানুষ অলবেলা হয়ে যায়। जो बहुत याद करते हैं वो ऊंच पद पा सकते हैं, देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं, তাই না? মেন হচ্ছে বাবার ইয়াদে কত থাকে, তাই না? না হলে মহারথীও লাস্ট পেপারে ফ্ল্যাট হতে পারে, তাই না? কেননা যুদ্ধে শুধু সেনা তো মরে না, কখনো মন্ত্রীও মরে, কখনো সেনাপতিও মরে, কখনো রাজাও মরে, তাই না? তো মায়ার পেপারে পাওয়ারফুলকে থাকবে যে বাবার ইয়াদে কর্ম করে। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए, ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने कारण किसी को तीर लगता नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं व मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है, তাই না? কাউকে বুঝালাম, তীর লাগলো না, তার মানে জ্ঞান বুঝালাম, বাবার ইয়াদ ছিল না, তাই না? দেহি অভিমানী স্থিতি ছিল না। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं। বাবা বলছেন ড্রামাতে তো অনেক কিছু হবে, ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সেফটির সাধন হলো বাবার ইয়াদ। তো প্রবলেম যখন আসবে লোকে ভাবে প্রবলেম পড়লে তো বাবা ইয়াদ আসবেই, কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়? ধরো চলতে চলতে হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ওই সময় বাবা ইয়াদ পড়বে? হঠাৎ করে শুয়ে আছেন, ভূকম্প শুরু হয়ে গেল, সুনামি শুরু হয়ে গেল, বাবা ইয়াদ পড়বে? তাই না? তো কার ইয়াদ পড়বে? যে রাতে শোবার সময় বাবাকে ইয়াদ করে শুয়ে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন অত সস্তা নয়। লোকে বলে যে বিপদে ভগবানকে ডাকে, কিন্তু বিপদে ভগবানকে কখন ডাকে? যখন বিপদ গলা উঁচু জলে ডুবিয়ে দেয়, তখন ডাকে ভগবানকে। আগে তো একে ওকে ইয়াদ করে, এর কথা ওর কথা মনে করে, তাই না? তাই জন্যে বাবা বলছেন স্টার্টিং থেকে ডাকবে, দ্রৌপদীর মতন শেষ মুহূর্তে ডাকবে না, স্টার্টিং থেকে ডাকবে। তো হাম কাহা তক ইয়াদ করতে হ্যাঁ, আর স্টার্টিং থেকে বাবা ইয়াদ করবে। তার জন্যে কি চাই? কর্মযোগী হয়ে থাকবো, প্র্যাকটিস থাকবে, ঘড়ি ঘড়ি বাবাকে ইয়াদ করা, তো বাবা याद पड़বে। याद से ही बल आएगा, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। बाबा বলছে এক তো বাবার ইয়াদের প্র্যাকটিস থাকলে সেফ থাকবে, আর দুসরা হলো মিষ্টি হতে থাকবে। কেননা বাবার ইয়াদ থাকলে কোনো ভুলভাল কাজ হবে না, ভুলভাল কথা মুখ থেকে বেরোবে না, ভুলভাল সংকল্প চলবে না, তো সে বাচ্চা খুব মিষ্টি বাচ্চা হবে। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत
बहुत मीठे थे, তাই না? কত ভালোবাসে দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আজ পর্যন্ত পালন করে, তাই না? খুব মিষ্টি ছিল, শতপ্রধান ছিল তাই। তো বাবা বলছেন যত ইয়াদ করবে শতপ্রধান যত হবে অত মিষ্টি হবে। अब फिर शतोप्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। কেমন স্বভাব চাই? মিঠা চাই। আছি, মিঠা আছি না মাঝে মাঝে লোকেদের নোনতা লাগে, কড়োয়া লাগে, তাই না? কি বলে গেল, কি করে গেল, তাই না? মনে কি বিষাক্ত চললো, তো মিষ্টি আর থাকলাম, কি হয়ে গেলাম, কড়োয়া হয়ে গেলাম, তাই না? তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, আমি বাবার মিষ্টি বাচ্চা আছি, না বাবা আমার থেকেও কিছু বিষাক্ত কিছু কটু দেখে। তো কভি রঞ্জ নারাজ নেই হোনা চাইয়ে। তো কড়বা বাচ্চা কারা? যারা কারোর থেকে বা কোনো পরিস্থিতি থেকে, কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতির থেকে নারাজ হয়ে যায়, তাই না? অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তো সব ব্যক্তি বস্তু পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকি, রাজি থাকি না? চাহিদা এত যে চাহিদা পূর্ণ না হলে নারাজ কখন হয় মানুষ? কোনো চাহিদা আছে, পূর্ণ হলো না, বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। তো মানুষেরা হোক, কিন্তু আমার এত চাহিদা যেন কোথায় না থাকে যে চাহিদা পূর্ণ না হলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলে যেটা পাবে সেটাতে সন্তুষ্ট থাক, তাই না? চাহিদা রাখবে না। কভি নারাজ নেই হোনা চাহিয়ে। তো এটার উপরে পাস হয়ে যাব তো, যাই বলুক যাই করুক, কিন্তু সন্তুষ্ট থাকব, সন্তুষ্ট করব, এইটাতে পাস হয়ে যাব তো, পাস হয়ে যাব তো। না আমার কথা শুনলো না তো মাথা গরম হয়ে যাবে, আমার মতন কাজ হলো না তো মাথা গরম হয়ে যাবে, তাই না? তো ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, তাই না? আমার ভাইব্রেশন এরকম না হোক যে, ভাইব্রেশন কোথায় থেকে তৈরি হয়? ইয়া তো মনের সংকল্প থেকে, ইয়া তো বাণী, ইয়া তো ব্যবহার, কর্ম ব্যবহার দেখে। তো বাবা বলছেন এমন তোমার মন বচন কর্ম বা ভাইব্রেশন না হোক যে কেউ এসে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। बाबा बोलছেন ऐसी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वो है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं, তাই না? সবাইকে জায়গা খালি করতে হবে। সত্যযুগী শতপ্রধান আত্মারা এই দুনিয়াতে রোল থাকবে, বাদ বাকি সব আত্মাকে নিজের হিসাব পুরো করে তার জায়গা মতন পরমধামে চলে যেতে হবে। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छिछी दुनिया का खत्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, कल अब पंपियाँ का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पंप। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं, তাই না? সত্যযুগে এত স্টেয়ার বিল্ডিং হবে না, দরকারই নেই, জমি এত আছে। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनती थी। बम्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, তাই না? বাবা বলছেন যখন কোনো ফ্ল্যাটের উপরে বম পড়বে তো কেমন ভাঙে দেখে না, অনেকবার এইরকম সব এই যে কোথায় যেন যুদ্ধ হচ্ছিল, সব দেখাচ্ছিল না, তাস পাতার মতন একদম ধুলোর মতন ছাই হয়ে পড়ে যাচ্ছে। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন এর মানে নয় যে ফ্ল্যাটওয়ালাগুলোই মরবে, বাড়িওয়ালাগুলো বেঁচে যাবে। बाबा बोलते नहीं, जो जहाँ होगा चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो,
सब खत्म हो जाएंगे, তাই না? কেউ থাকবে না, খালি করতে হবে জায়গা শতপ্রধান আত্মাদের জন্য। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, यह सब खत्म हो जानी है, তাই না? যত দুঃখদায়ী, শুধু মানুষই কেন, যত দুঃখদায়ী প্রাণী আছে না, মশা মাছি সাপ বিচ্ছু, এগুলো থাকবে? এগুলো সত্যযুগে থাকবে না। वहाँ नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं, তাই না? যত কলিযুগ বাড়ছে অত কি বাড়ছে? ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, নতুন নতুন জীব যারা মানুষকে দুঃখ দিচ্ছে, তাই না? কত কত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, চোখে তো দেখি না, কিন্তু কষ্ট তো দেয় না শরীরকে। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे, यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है, 5000 बरस पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, তাই না? বাবা বলছেন এখন বড় যারা দুনিয়াতে বড় মানুষ বলা হয়, তাই না, বড় লোকদের থেকেও তোমাদের জীবন আরও সুন্দর হবে। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है, जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसीलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। ভারতবাসী তো তমো প্রধান বুদ্ধি হ্যাঁ, তাই না? লোকেরা ভারতে, বিদেশিরা ভারতে ইন্টারেস্টেড হয়, যে ওখান থেকে গুরু ডাকো, সেখান থেকে, তাই না, সব যোগ সাধনা শেখানোর ট্রেনার থাকে, তো এখান থেকে ডেকে ডেকে নিয়ে যায়। কেননা ওদের বুদ্ধি হলো রজগুণী বুদ্ধি, ওরা হতো তমপ্রধান বুদ্ধি নয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তমপ্রধান বুদ্ধিকার भारतवासीरा, है ना? वो फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसीलिए उन्हों को शौक रहता है। बाबा बोलছে বিদেশিরা হলো যেহেতু ওরা এসেছেই রজগুণের সময়, তো এখন ওরা নোংরা হয়েছে, তো একটু হয়েছে তমগুণী হয়েছে, কিন্তু তম প্রধান বুদ্ধি, তাই না, সে বুদ্ধি শুধু ভারতবাসীতে। तो भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेबिन पास हो गया, सो फिर होगा जरूर। हेबिन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड, তাই না? স্বর্গের বর্ণনা সব ধর্মে আছে, তাই না? তাদের মহাপুরুষ এসে স্বর্গের কথা বলেছে, যে ভগবান এসে স্বর্গ রচনা করেছিল। তারপরে আমরা ঈশ্বরের বিপথে চলে গেলাম, শয়তানের বুদ্ধিতে পড়লাম, আর আমরা অভিশপ্ত হলাম, তাই না? সব ধর্মেই এর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। স্বর্গ কা কিতনা নাম বালা হ্যায়, তাই না? সব ধর্মে এই ব্যাখ্যাও আছে যে লাস্টের সময়ে ঈশ্বর আসবে, আর সে সময়ে বিচারের সময় হবে, সবাইকে বিচার করবে, তার পাপ পুণ্যের বিচার হবে, এই কথাও মহাপুরুষরা बोले गए। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वेश्यालय, बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे, एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम
बाहर से दूर दूर होते हैं और नीचे भी रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं, তাই না? আগেকার ঋষি মুনি সন্ন্যাসী জঙ্গলে থাকতো, তাই না? কিন্তু এখন যেহেতু বুদ্ধি তমগুণী হয়ে গেছে, তো এখন শহরে থাকে। वो ताकत खत्म हो गई है, इस समय सबकी बैटरी खाली है, তাই না? এখন আর কেউ শুদ্ধ বুদ্ধি নেই, সবার ব্যাটারি কি হয়ে গেছে? খারাপ হয়ে গেছে। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर न सके, তাই না? যত যাই কিছু করো বাইরের জগতে, ব্যাটারি আরও খারাপের দিকেই যাবে। ভালো হবার জায়গা একমাত্র বাবার বাড়ি। এখান ছাড়া, বাবার সঙ্গে কানেকশন ছাড়া ব্যাটারি ভালো হবে না। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, इसीलिए फिर मुख्य है याद, उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। আর মায়া কি করে? ব্যাটারি যাতে চার্জ না হয়, বাবার সঙ্গে কানেকশন যেন কাট অফ হয়ে যায়, তারই চেষ্টায় থাকে। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं, अंदर में जो खामियां हैं वो तो बाप को बतलानी पड़े, তাই না? যদি কোনো ভুল ভাল হয়, সংস্কার খারাপ বেরোয়, তো বাবাকে লিখে জানানো উচিত। কেননা বাবা বলছেন বাবাকে লুকাবে তো সে সংস্কার ছোট্ট বীজ থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, বড় গাছ হয়ে যাবে। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वो दिल अंदर खाता रहेगा, তাই না? যদি কোনো ভুল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে লিখে জানানো উচিত, না হলে কি হবে? সে ভুলকে ভুলতে পারবো না, সে ভিতরে ভিতরে কুড়ে কুড়ে খেতে থাকবে, তাই না? সে শান্তিতে থাকতে দেবে না, পুরুষার্থ করতে দেবে না, আগে বাড়তে দেবে না, সেইখানেই গোল গোল ঘুরতে থাকবে, তাই না? सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, বাবাকে লিখে জানিয়ে দিলাম বা বলে জানিয়ে দিলাম, আর বুদ্ধিতে সে ঘুরবে না, সে পরিষ্কার হয়ে গেল। अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है, তাই না? যদি কোনো কিছু ভিতরে রেখে দিই, তো বাবা বলছেন কোনো ভুল, কোনো বাজে সংস্কার ভিতরে রেখে লুকাচ্ছি, ধামাচাপা দিচ্ছি, তো সে পড়বে, ধামাচাপা পড়বে, একদিন তো ফুটে বেরোবে। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वो सब पाप को बतला देते हैं। इस जन्म में यह पाप किए, दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम यह क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते हैं। कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियाँ ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, তাই না? বাবা বলছেন কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো কখন শান্ত হবে? যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে, তাই না? যখন আর কিছু মনের ভিতরে ইচ্ছা বাকি থাকবে না, তাই না? সব হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে, তখন কর্মাতীত অবস্থা, ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা অবস্থা, তখন कर्मेंद्रियाँ शांत हो। तो इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता, তাই না? সত্যযুগে না হবে বাইরে নোংরা, না হবে মনে নোংরা, না হবে শরীরে কোনো রোগ বিমারির নোংরা। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियाँ हैं।
তাই না? এখানে তো রোগ অসুখ কেন? মনটাও নোংরা, তো শরীরও নোংরা হয়ে গেল, बीमारी চলে আসলো। सतयुग में यह कुछ होती नहीं, बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग नई दुनिया बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे, कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। তাই না? যতক্ষণ কলিযুগের রোল ছিল বাবা কাছে ডাকলো না, কলিযুগের শেষকাল চলে আসলো, এই জন্মের শেষকাল চলে আসলো, তো বাবা কাছে ডাকলো। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं, बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं। তাই না? ঋষি মুনিরাও প্রার্থনা করতো, তমসোমা জ্যোতির্গময়, অন্ধকারে আছি, আলোর পথ দেখাও। তো বাবা বলছেন আলোর পথ এখন তোমরা পেয়ে গেছো। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। তো কানেকশন কাটলো, মানা অন্ধকার শুরু হয়ে গেল, মায়ার প্রভাব শুরু হয়ে গেল। पुरानी दुनिया में चले जाते हो, भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं, यह सदैव याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वो है अशुद्ध अहंकार। তাই না? বাবা অনেকেরা বলে না যে তোমাদের মধ্যেও তো লোভ আছে, স্বর্গে যাবার লোভ। তোমাদের মধ্যেও তো সমান আছে না, আমি গণেশ আছি, শিবশক্তি দুর্গা আছি, তাই না, লক্ষ্মী আছি। তো বাবা বলছে, তো বাইরের লোকেরা বলে না যে এগুলোও তো অহংকার। তো বাবা বলছেন যে বিকার যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সে সহযোগী, তাই না, আর বিকার যদি অশুদ্ধ হয়, তাই না, কেননা যে অহংকার থাকবে সমানের, তো সে তো কারো ক্ষতি করছে না, সে তো ভালোই করছে। तो तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। तो सबचेয়ে বেশি পরিষ্কার কোথায় করতে হবে? মনের সংকল্প, তাই না, কোনো অশুদ্ধ সংকল্প যেন না আসে, তাই না। আগে যেরকম ব্রাহ্মণরা হতো না, কোনো অছুত কেউ এসে বাড়িতে বসে গেল তো গঙ্গা জল ছিটাতে থাকলো, তাই না। তো মনেও কোনো অশুদ্ধ সংকল্প প্রবেশ করে গেল তো সঙ্গে সঙ্গে কী করো? গঙ্গা জল ছিটাও, জ্ঞান গঙ্গা, তাই না। তো প্রবেশ করার দ্বারই তো হলো চোখ। সংকল্প কার উপরে চলে? চোখের দ্বারা, তাই না, আর কানের দ্বারা। তো চোখ আর কান, ওই জন্যে তো গণেশের কানটাও বন্ধ, চোখটা কাছেরটা দেখেই না, দূরেরটা। আর মুখ তো শুধু খাবার জন্যে, মুখ বলার জন্যে নেই, মুখটা ঢাকাই, মানে মুখই নেই। এই জন্যে লোকেরা 3টে বাদর বানিয়েছে না, খারাপ শুনবো না, খারাপ দেখবো না, খারাপ বলবো না, তো হয়ে গেল গণেশ। আর এই 3টে দ্বার দিয়েই তো মনটা খারাপ হবে, এই 3টে ঠিক আছে তো মনটাও ঠিক আছে। तो पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, তাই না। এখন সবাই তো পারফেক্ট হয়ে যায়নি, মাঝে মাঝে চোখও ভুল করে, কানও ভুল করে, মুখও ভুল করে নেয়, তাই না। তো পুরো পারফেক্ট কখন হব? শেষের দিকে। इम्तहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए।
जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझकर ही यहाँ आते हैं, कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, दिल में कोई भी बात हो, समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो, তাই না? যদি কোনো কিছু মুল্লির কথা ক্লিয়ার হচ্ছে না तो जिज्ञासा करो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वो अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, তাই না? কোনো কিছু যেন ভিতরে ঘুটন না হয়, চাহে মুল্লির হোক বা নিজের জীবনের কোনো ভুল কর্মকাণ্ড হোক বা কোনো বাজে সংস্কার হোক, सब किछु যেন बाबार काछे क्लियर থাকে। तो तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, তাই না? বাবা বলছেন এটা ভাববে না যে এটা মানুষ বলছে, এ তো ভগবান বলছে, তাই না? যে ভিতরটা পরিষ্কার করো, মনকে পরিষ্কার করো। কিভাবে সেটাও বাবা বুঝিয়ে দিল। এবার যদি সেটা শুনেও করব না, শুনে অনশুনা করব, তো কার গাফিলতি করছি? ভগবানের কাছে গাফিলতি করছি। उनका नाम है शिव। সে কে আছে যার মাথায় এত জল ঢালতাম, এত উপোস করতাম? शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, তাই না? এত যে পুজো দিয়েছিলাম, বাবা বলছে আমি তোমাকে পড়াতে এসেছি, যোগ্য বানাতে। जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं, তাই না? এতদিন দেবী দেবতাকে ভগবান রূপে শিব বাবাকে, তাই না, ডাকলাম। তো সে শিব বাবাকেই ডাকলাম বা দেবী দেবতাকে ডাকলাম তো ভগবানকে ডাকলাম। এই জন্যে জীবনের শেষকালে ভগবান এসছে হাত ধরে সব কিছুর থেকে উদ্ধার করে, সব পরীক্ষা থেকে পাশ করিয়ে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যেতে। বাবা হাত ধরতেই এসেছে। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं, তাই না? আর কদিন সেবা করতে পারবে? দেখছেন না কোথায় কোথায় এমন ঝামেলা হলে তো সেবা সাকসেস হবে না, তাই না? আরও যদি ঝামেলা বাড়ে তো সেবাই হবে না। তো সেবার সুযোগ কি সব সময় পাওয়া যাবে? তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যখন সুযোগ পাবে সেবা ছাড়বে না, তাই না? বন্ধন দেখাবে না যে এই পরিস্থিতি ওই পরিস্থিতি, এই কারণে সেবাতে গেলাম না, ওই কারণে সেবাতে গেলাম না। পরে নিজেরই মনটা খারাপ হয়ে যাবে যে কি হতো একটু চলে গেল, তাই না? बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, তাই না? ব্রহ্মা বাবার সময়েও যখন বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে সারাক্ষণ প্রবেশ করত, যখন বাচ্চা বাবার কাছে দেখা করতে আসলো তো বাবা প্রবেশ করে যেত, তাই না? এত পালনার সত্ত্বেও মায়ার যুদ্ধে হেরে গিয়ে অনেকেরা হাত ছড়ে চলে গেল। কখন চলে গেল? যখন বেগরি পাঠ আসলো, তাই না? তো ভগবান পরীক্ষাও তো নেবে না। তো বেগরি পাঠে ভাবলো যে ভগবান খাওয়াতে পারছে না তো কি ভবিষ্যৎ থাকবে, তাই না? তো এটা ভাববে না যে আজকে খাওয়াতে পারছে না তো কালকে খাবার পাবে না, তাই না? বাবা সে উপায় করবে, কিন্তু পরীক্ষা তো হবে না। এমনি কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প আছে, তাই না? পরীক্ষা তো দিতে হবে। तो माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर दिखते हैं कि पक्के हैं व नहीं, তাই না? তো শিব বাবাকে তো ঘিরে ধরে মনসা বসে আছে। এই ছবি কে বানিয়েছে? কে বানিয়েছে এই প্রতিমা? বাবার বাচ্চারা বানিয়েছে, দাপর যুগে বানিয়েছে। যারা মায়ার অনুভবী হয়েছিল তারাই বানিয়েছে যে সহজে শিব বাবার কাছে পৌঁছানো যায় না, মায়ার পরীক্ষা দিতে হয়। তো মায়া হলো, আবার মনসাকে শিবের মেয়ে বলা হয়,
মানা শিব বাবা তাকে পারমিশন দিয়েছে যে আমি যে বাচ্চাগুলোকে পড়াচ্ছি তুমি এবার ওদেরকে পাক্কা कराओ, देखो ठीक ठाक হয়েছে কিনা। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ न सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, यह बात किसी को भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तबाई समझते ही नहीं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। তাই না? বাবা যখন বোঝায় অনেকেরা মনে মনে ভাবে, অনেকেরা তো না, কেউ কেউ ভাবে সংসারে থাকতে এত কিছু করা যায়। তো বাবা বলছেন এরা হলো গরম তাওয়া, তাই না? জল ছিটা পড়লো আর সব উড়ে চলে গেল, বুদ্ধিতে অ্যাকসেপ্ট করলো না, তাই না? ওই জন্যে কমসে কম বাবা যখন বোঝায় বুদ্ধি যেন অ্যাকসেপ্ট করার জন্যে বসে থাকে, তাই না? ক্লাসের আগে অন্তত 5 মিনিট কেন যোগ করা হয়, যে বুদ্ধিকে বাবার কাছে বলি দেব, সমর্পণ করব, যে বাবা তুমি আজকে আমাকে যা শেখাবে সে যেন আমার হৃদয়ে অন্তর ধারণ হয়ে যাক, তাই না? সে যেন আমার ভিতরে প্র্যাকটিক্যাল শক্তি হয়ে যাক, তাই না? আর ক্লাসের পরে 5 মিনিট যোগ কিসের জন্যে বাবা রেখেছে? 5 মিনিট যে শেষের যোগ, সেটাতে বাবাকে কি বলবো, যা প্রমিস নিল বাবা সেগুলোকে রিভাইজ দেব, আর বাবাকে আবার রিভাইজ প্রমিস দেব যে বাবা আজকে যে তুমি এইগুলো বলেছো আমি সারা দিনে এর উপরে অ্যাটেনশন রাখবো, সেই বিজয়ী তিলক আমার মাথায় বাবার থেকে নিতে হবে, তাই না? তো এই কারণে ক্লাসের আগে আর পিছনে যোগ করা হয়, তাই না? তো সেইভাবে যোগটা করতে হবে। तो माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा, पूजा करते हैं ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठीक कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है, তাই না? কেউ এসে একটা পাথর বসিয়ে দিল, বলল ভগবান হয়ে গেল, পুজো দিয়ে দিল, तो भगवान हो गया पाथर। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, भगवान तो एक ही जाएगा था, कैसे तो ऊपर वाला। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, जिसमें कोई भी नाराज ना हो। অত সহজ, অত সহজ, কেউ আমার থেকে অসন্তুষ্ট হবে না সে পরিবেশ বানানো এত সহজ? বাবা গত রবিবারেরই মুরলিতে বলল, তাই না, যে 99% অসন্তুষ্ট হলেও যেন আমার মনে সন্তুষ্টতার ভাইব্রেশন থাকে, তাই না? কেন সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব না। কেউ যদি বাজে চাহিদা রাখে, বিকারি চাহিদা রাখে, তাহলে কি আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে যাব? তা তো করব না, তাই না? তো বাবার মানে হচ্ছে সন্তুষ্টতার ভাইব্রেশন, তাই না? চাহিদা পূর্ণ করে করে সন্তুষ্ট করব তা কোনো দিন হবে না, কেননা চাহিদা কার কত ভ্যারাইটি। কিন্তু
নিজের ভাইব্রেশন সন্তুষ্টতার ভাইব্রেশন, যে আমার কারো কাছ থেকে চাহিদা নেই, তাই না? আমার ভাইব্রেশন সন্তুষ্টতাওয়ালা, नाराजगीवाला ना, राजी वाला, है ना? बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। बाबा आज के होमवर्क दिलो ना, যত কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ থাকবে, যে কোনো পরিস্থিতিতে বাবা ইয়াদ আসবে, তো কর্ম ইন্দ্রিয় শান্ত হবে আর মিষ্টি হব। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलियुगी नहीं। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलियुगी नहीं। तो বুদ্ধিতে কি থাকবে? আমি সঙ্গম যুগে আছি, কলিযুগে না। ভগবান আমার হাত ধরে আমাকে ট্রেনিং দিচ্ছে। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए, बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। तो बाबा बोलছেন মনকে চেকিং করব, যে অশুদ্ধ কিছু ঢুকলো না তো মনে, চোখের দ্বারা, কানের দ্বারা, মুখের দ্বারা। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ। सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव, कर्मयोगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं। तख्त माने की सिंहासन। बाबा बोलছেন इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं। एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है, जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं। अकाल तख्त काके बोले? अकाल तख्त काके बोले? भ्रिकुटी सिंहासन, তাই না? আত্মার এটা হলো অকাল তখত। কেননা একটা শরীর ছাড়লো তো আরেকটা শরীরের কপালে গিয়ে বসে গেল, আবার একটা ছাড়লো তো আরেক জায়গায় বসে গেল। এই সিংহাসন সবসময় আত্মা বসবে মানে শরীরের মস্তিষ্কের ভিতরেই বসবে, সেটা তার পার্মানেন্ট সিংহাসন। সে সবসময়ই শরীরের রাজা থাকবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। और गणेशेर मतन बाबार कोले बसे गेलाम तो बाबार समस्त वर्षार अधिकारी हो गेलाम, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है।
जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी, कर्मयोगी अर्थात दोनों तखत नशीन। कर्मयोगी अर्थात दोनों तखत नशीन। ऐसी तखत नशीन आत्मा का, ऐसी तखत नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। ऐसे तखत नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लौ और अडर पर रहती है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लौ और ऑर्डर पर रहती है। तो बाबा बोलছেন কর্মযোগী, কর্মযোগী সেই হতে পারবে যে একসঙ্গে দুটো সিংহাসনে বসবে। এক, আমি আত্মা রাজা, মস্তিষ্কে বসে আছি, শরীরের রাজা আমি, শরীরকে চালনা করছি। দুই, আমি বাবার হৃদয় সিংহাসনেরও অধিকারী রাজা, রাজা বাচ্চা, রাজ্য ভাগ্য তৈরি করছি। তো যে এই দুটো শুদ্ধ অহংকারে থাকবে, কর্মযোগী হয়ে থাকবে, তো বাবা বলছেন তার কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো ল অ্যান্ড অর্ডারে থাকবে, তাই না? সে যা সংকল্প করবে ইন্দ্রিয় তার, কিন্তু শুধু স্বরাজ্য অধিকারীতে কথা শুনবে না, ইন্দ্রিয় সঙ্গে বাবার হৃদয় সিংহাসনেও বসে থাকতে হবে। স্লোগান, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, वही गुणवान और महान है, वही गुणवान और महान है। तो के गुणवान होबे और महान होबे? जे सदा स्वमाने থাকে। আর আজকে বাবা কোন সমান দিল? এক, অকাল তখত নসীন স্বরাজ্য অধিকারী, আর দুই, বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকার গণেশ, তাই না? তবে কর্মযোগী হব, তবে গুণবান হব, তবে মহানাত্মা হব, মিষ্টি হব। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার।